وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا به وزدنا علما. ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں ماؤں کا کردار۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی نسبت اللہ رب العزت نے باپ کی طرف کی ہے، نسب باپ ہی کا چلتا ہے، لیکن یہ امانت اللہ نے عورت کے سپرد کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے بعد تخلیقی مراحل کے لیے اگر کسی کو سازگار اور موزوں پایا تو وہ عورت تھی۔ یہ لوگ ہیں نا، الحمدللہ نہیں آ رہا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے عورت کو باوجود صنف نازک ہونے کے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چاہوں گی کہ ہم گفتگو کریں پہلے ان باتوں پہ جن میں عورت اکیلی ہے، اس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس تربیت کے عمل میں، اور مرد چھوڑ کے کوئی اور بھی شریک نہیں ہے۔ اور یہ تربیت ماں نے کب سے شروع کرنی ہے، یا یہ بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تربیت شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اصول اور ضابطے کی بات یاد رکھیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، اولاد کی تربیت باپ بیوی کا اپنی نہیں پتا، تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ باپ بیوی کا نہیں پتا۔ علامہ اقبال علامہ اقبال اولاد کی تربیت ذاتی تربیت سے شروع ہوتی ہے، اور وہی ماں کر سکتی ہے جس کو یہ آگہی اور شعور ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق بنانا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آئی ہے، اور اسے اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہی ہوں۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، آگ کا دریا ہے اور عبور کر کے جانا ہے۔ ماں بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے پورے شعور کے ساتھ جس عورت کو یہ پتہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے اور وہ اللہ کی بندی بن کے رہنے کے لیے دنیا میں آئی ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہی ہے، لہذا شادی سے پہلے رشتے کے انتخاب میں وہ اس چیز کا ضرور دھیان رکھے گی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ چنے۔ اور اچھے باپ کا معیار کیا ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس آدمی کا دین پختہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال راست ہوں، اور اس کے بعد کتاب و سنت کے موافق ہوں، اور اس کے بعد اس کا خلق اچھا ہو۔ یہ معیار اللہ کے نبی نے دیا ہے عورتوں کو مرد کے انتخاب کے لیے۔ عورت کے انتخاب کے لیے صرف دین، جبکہ مرد کے لیے خلق کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا، کیونکہ
اہلی زندگی میں مرد قوام ہے، اور مرد کا اگر اخلاق اچھا ہے، صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، محبت ہے، تو وہ دوسرے کو بھی سکھا ہی لے گا، اپنے ڈھپے لے ہی آئے گا۔ عورت تو ساروں کو چھوڑ کے آ ہی گئی ہے نا اس کے پاس، لہذا اس بیچاری نے تو چاروں ناچار گزارا کرنا ہی ہے، وہ تو سمجھ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہذا اصل مسئلہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ ہم نے دنیاوی اپنے اسٹیٹس بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک قربانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معیارات جو ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ سمجھیں کہ اگر میں ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہوں، یا میں اگر ایک اچھی نسل کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے میرے زوج کا نیک ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا بہت لازم ہے۔ تو لہذا اچھے رشتے کی تمنا رکھنا، خواہش رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، بلکہ اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کرتے رہنا، اور والدین کو اپنی بچیوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے، خود بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر نکاح کو سمجھنا کہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے، دین کی تکمیل ہے، نصف دین ہے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے باقاعدہ اس کے لیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو اہلی زندگی اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، بیوی کو گھر بار مہیا کر سکتا ہے، وہ شادی کرے۔ ومن لم یستطع فلیصم، نہیں کر سکتا روزے رکھے۔ تو شادی کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اسے صرف ایک فرد کا عمل نہیں قرار دیتے، معاشرتی سطح پہ اسے لازم قرار دیتے ہیں کہ معاشرے کے سرکردہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایامہ جو رہ جاتے ہیں بیچارے، جن کی شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے، 100 کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی متعلقہ ہے، یا کوئی رنڈوا آدمی رہ گیا ہے، ان کا نکاح کر دیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ ایک صحابی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی کی؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی لونڈی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس وسعت ہے شادی کرنے کی؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شادی نہیں کرتے تم؟ من اخوان الشیاطین، تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ آنے میں تو یعنی اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعید بتائی کہ انسان اگر سارا کچھ ہوتے ہوئے شادی نہیں کرتا، اسباب میسر ہوتے ہوئے، تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور اسے ثواب سمجھ کے کرنے کی ہم نیت رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم ملتمس رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نکاح کو ہمارے لیے ثواب بنائے اور ساری زندگی کا ثواب بنائے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے اچھے مقاصد میں سے ایک بڑا قیمتی مقصد طلب اولاد ہے، عزتوں کا تحفظ ہے، معاشرتی تحفظ ہے، اور نسل نو کی بقا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، یعنی ازدواجی تعلق ابھی بنا نہیں ہے، لیکن پہلے ایک ذہن ہے، یہ پتہ ہو قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ڈرو، اللہ سے ڈرو، جانو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور جو سہارا دنیا میں تمہارا عمل ہے وہ اللہ رب العزت کی جناب میں پیش ہونے والا ہے۔ بشر المومنین، صاحب ایمان لوگوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد جو ہے
وہ اولاد کا، نیک اولاد کا انشاءاللہ العزیز حصول ہے۔ اولاد کو اللہ رب العزت کی کرم نوازی سمجھنا، اللہ کی مہربانی سمجھنا۔ ہم میں سے بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت کی بشارت دیتے ہیں، وہ منہ بناتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم سمجھنا، اللہ کا امتنان سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے احسان کے طور پہ گنوایا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ازواج عطا کی، اور اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی احسان اور نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور پھر فرمایا اللہ نے تمہیں بیویاں دیں، اور بیویوں کے بعد تمہیں اولاد دی، نسل دی، پوتے پوتیاں دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اولاد کو اللہ کا احسان سمجھیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ ہے عطا کرنے میں۔ یجعل من یشاء عقیما، پھر بہتوں کو بعد بھی رکھ دیتا ہے۔ تو جب اللہ نہ دے، بہت مدت بعد، پہلے انسان نہ کرتا رہے، اور پھر جب ضرورت پڑے تو پھر اللہ نہ دے، تو کیا گزرتی ہے؟ کوئی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ لہذا اولاد کو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بشارت ہی کیا، فبشرناہ بغلام انا نبشرک بیحییٰ نبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح۔ سیدہ مریم کے لیے بھی اسے بشارت ہی قرار دیا تھا۔ تو اولاد اللہ کا احسان سمجھیں۔ لہذا فیملی پلان کرنے کے جو شادی سے پہلے کے منصوبے ہیں، شادی کے بعد کے منصوبے ہیں، اور یہ ارادے ہیں کہ میں 2، میں 1، مجھے اتنا ہی چاہیے، میں اس سے زیادہ فیملی نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، اللہ سے ڈریں۔ یہ باتیں کرنا ہمارے لیے روا نہیں ہے، یہ باتیں سوچنا بھی روا نہیں، جائز نہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، فلاں عورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوتی، شادی شدہ ہوگی پہلے سے تو نہیں اولاد ہوئی ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کریں۔ وہ دوبارہ آئے، اللہ کے نبی، وہ فلاں عورت ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، حسن و جمال والی ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، میں نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ تیسری دفعہ بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی اباہی بکم الامم۔ بہت چاہنے والیاں اور بہت اولاد جننے والیوں سے شادی کیا کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت والے دن دوسری امتوں پہ فخر کروں۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیتوں کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی محبتوں کے لیے، اپنے سیاسی جلسے سجانے کے لیے، اپنے استادوں کی سٹیج کی رونق بڑھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور جب ذرا رونق بڑھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹی رونقیں بڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیج سجاتے ہیں، تو جو سب سے بڑا سٹیج سجنا ہے قیامت والے دن، اور اس دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا موقع ہے، اس پہ آ کے ہم یہ کریں کہ مجھے نہیں چاہیے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ایمان پہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اللہ کے نبی کی شان بڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی نے امت سے کہا ہے کہ میری شان بڑھتی ہے، تو اس پہ ہم لوگ سوالیہ نشان لگا دیں، اور ہم اس پہ سوچیں، اور ہم پہ غور کریں اس پہ، اور ہم پلان کریں، اور ہم پروگرام بنائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ جو عطا کرے گا، اللہ ہم خوشی سے قبول کرنے والے، تیرے ہدیے، تیرے تحفے، تیری امانتیں، تو ہمیں ان کے قابل بنا جو تو ہمارے سپرد کرتا ہے۔ تو لہذا میں اپنی بہنوں اور میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گی، ذہن سازی کریں، اپنی برین واشنگ کریں۔ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد صالح اولاد ہے۔
इंशाअल्लाह। कहाँ से हो लेकर के पूछ फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसलिए अल्लाह ताला से ये बीच में बाज लोगों का माइक म्यूट नहीं है, तो मेरा ख्याल है एडमिन उन्हें म्यूट कर दें, सबके माइक म्यूट कर दें। बारकल्लाह। और औलाद के होने से पहले भी औलाद के लिए दुआ करें। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से औलाद साले औलाद के लिए दुआ करते थे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। टीचर का माइक भी म्यूट हो गया, प्लीज ओपन करते हैं। नेक और साले औलाद की दुआ करना अंबिया की सुन्नत रही है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ मांगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से साले औलाद के लिए दुआ करना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अंबिया की सुन्नत है, और आप इस सुन्नत पर अमल का भी सवाब पाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और औलाद के होने से पहले औलाद की तरबियत जो है ना, वो बहुत इब्तदा से शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह तबारक ताला आपको बशारत दें, हमल अल्लाह ताला कंसीविंग का पता चले आपको कि है, तो आप उसे अल्लाह ताला की बशारत समझें, अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजार रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वो दौलत अता कर दी है जो सारी दुनिया मिलके अता नहीं कर सकती, और इस दौलत की कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं है, ये वो है जो अल्लाह की अता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शुक्रगुजार रहें, और फिर इस दौरान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस औलाद के नेक होने की और तैयब होने की दुआ करें। हबली मिल्लत उनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, बड़ा जामे लफ़्ज़ है। जिस्मानी एतबार से भी सेहतमंद हो, दीन के एतबार से भी अल्लाह नेक हो, अखलाकी एतबार से, ज़हनी एतबार से, हर एतबार से तैयब का माना अल्लाह ज़्यादा जानते हैं। जिस अल्लाह ने खुद अपने नबी को ये दुआ सिखाई और उस दुआ को कुरान मजीद में तज़किरा करके हमें उसकी तरगीब और तालीम दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ का मफ़हूम हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें अल्लाह से यही दुआ माँगनी चाहिए, जब हमें किसी चीज़ की तलब हो कि मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा बच्चा चाहिए या वैसा बच्चा चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को डिक्टेशन देने की बजाय अल्लाह से ज़ुर्रियतन तय्यबा तलब करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म कामिल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हमारे हक़ में बहुत ही बेहतर हैं। दौरान हमल अपने बच्चे के बारे में आप अच्छे प्रोग्राम बनाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए अच्छे वादे करें, उसकी तरबियत के एतबार से, उसकी ज़िंदगी के एतबार से। अल्लाहु अकबर! वो भी माएँ थीं, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। कि जब उन्हें पता चला कि अल्लाह तबारक तआला मुझे औलाद अता करने वाले हैं, तो कहती क्या हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने मन्नत मान ली है, मैंने नज़र मान ली है कि ये औलाद आपके नाम पे आज़ाद कर दूँगी, आपके नाम पे वक़्फ़ कर। कैसी बेदार मग़ज़ थी। अल्लाह अकबर! आज मेरी बच्चियाँ सोचे तो सही इस बात को, क्या उन्हें इस बात की फ़िक्र है? क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी औलाद की तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद हैं? और आपको पता है आज मेडिकल साइंस कहती है कि इन हालात में माँ जो सोचती है, जो देखती है, जो पढ़ती है, जो करती है, बच्चे के मिज़ाज पे और बच्चे के अखलाक पे उसका असर रहता है। इवन यानी हम लोगों को बातें ये ज़्यादा समझ आती हैं ज़रा दुनियादारी के एतबार से। आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरतों को अपने कमरे में खूबसूरत बच्चों की तस्वीर लगा लेनी चाहिए, इससे बच्चा खूबसूरत होता है।
अल्लाह अकबर। और अगर ये प्रेग्नेंट माँ अपने बच्चे की पैदाइश के दौरान कसरत तिलावत करती है, नमाज का एहतमाम करती है, तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह से दुआ करती है, तो क्या हमें उस पे ईमान नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका असर उसके बच्चे पे डालेंगे? अल्लाह अकबर। ये वो वक़्त होता है जो हमारी बच्चियाँ नखरों में गुज़ारती हैं, मेरी बेटियाँ, मेरी बहुएँ सुन रही हैं सारी, नखरे में गुज़ारती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं जी चाहता, तबीयत ऐसे है, तबीयत वैसे है। और ससुराल वाले भी और मेके वाले भी हथेली पे छाले की तरह लेके फिरते हैं बेटी को कि ये मसला, वो मसला। अल्लाह अकबर कबीरा। और जी सोए बहू जितना सो सकती है, बेटी मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, सोने दूँ मैं इसको। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, तुम में से एक अपनी माँ के बत्न में 40 दिन लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर 40 दिन वो मुज़ग़ा बनता है, खून का एक लोथड़ा बन जाता है, जमी हुई बूटी बनने लग जाता है, फिर वो एक आलाक़ा बन जाता है। और जब 4 महीने 40-40 दिन के 3 पीरियड गुज़ार लेता है, तो वो एक वजूद सा बन जाता है उसका। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ते को भेजते हैं जो उसमें रूह फूँके। तो वो फ़रिश्ता उस माँ के बत्न पे अल्लाह तबारक तआला मुकर्रर करते हैं उस हमल की हिफ़ाज़त के लिए। तो रूह फूँकने का वक़्त आता है तो वो अल्लाह तबारक तआला से पूछता है कि अल्लाह तबारक तआला मैं क्या लिखूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 4 बातों के बारे में हुक्म दे देते हैं कि तुम लिखो। अमलुहु, अजलुहु, रिज़्क़ुहु, शक़िय्युन औ सईद। ये दुनिया में क्या करेगा? इसकी रिज़्क रोज़ी नसीब की कितनी है? इसकी मुद्दत उम्र क्या है? और इंजाब-ए-कार के एतबार से अल्लाह के यहाँ ये बदबख्त है या खुशबख्त है। ये 4 बातें फ़रिश्ता उस वक़्त लिखता है और फिर रूह फूँकता है। ये वक़्त है अपने बच्चे की तकदीर लिखवाने का, अपने बच्चे की किस्मत लिखवाने का। और इस वक़्त माँ सो रही है, माँ गाफ़िल है। माँ को अपनी अपनी पड़ी है कि मेरा आराम, मेरी लज़्ज़त, मेरी तबीयत। नहीं, मेरा बेटा एक भारी ज़िम्मेदारी पड़ने वाली है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो और उसके लिए अल्लाह के सामने खड़े होके दुआ करो कि अल्लाह ये सारा कुछ अल्लाह तेरे हाथ में है। मेरे मौला तो मेरे बेटे को सईद कर दे। अल्लाह तो उसको नेक अमाल की तौफ़ीक दे दे। ये आप अपने बच्चे की आज तरबियत शुरू करें, इस वक़्त करती हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे आपके साथ हैं। आप अल्लाह को साथ रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ रहें। इसके बाद अल्लाहु अकबर व इमरान इमराता इमरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या दिया? जिसने कहा था अल्लाह ताला से कि नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा कि मैं तेरे नाम पे आज़ाद कर दूँगी। और जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुईं, तो कहती है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत। अल्लाह! ये तो बेटी हो गई। अल्लाह को बहुत पता था क्या हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा। मर्द इस औरत जैसे नहीं। मर्दों की शान है, अलल इतलाक है, लेकिन ये औरत अजीब शान वाली। अमूमन हम इसका तर्जुमा यही करते हैं कि औरतें मर्दों जैसी नहीं हैं। नहीं, ये ख़ास औरत की बात हो रही है। और अगर औरत मर्द जैसी नहीं होती तो होना था लैसल उन्सा कज़्ज़कर। औरत मर्द जैसी नहीं है। लेकिन यहाँ सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान हो रही है, लैसा ज़करु कल उन्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत से जो काम लेना है और इस औरत पे जो भारी बोझ डालना है, वो मर्द उठाने के मुतहम्मिल नहीं थे। इतनी बड़ी बशारत दे के अल्लाह तबारक तआला ने सईदा मरियम को कबूल किया, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन अम्बतहा नबातन हसना। उस माँ की दुआओं का असर ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने सईदा मरियम को कबूलियत हसना से नवाज़ा और अल्लाह तबारक तआला ने खुद उनकी परवरिश व पर्दाश्त की। अम्बतहा नबातन हसना, उन्हें बड़ी अच्छी तरह परवान चढ़ाया। अल्लाह अकबर! ये सईदा मरियम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनसे काम लेना था,
جیسے لینا تھا، جہاں پہنچایا، جو تربیت کرنی تھی کی۔ یہ وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں ہیں، اور سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے ہیں۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اس کا ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ قالت هو من عند اللہ۔ اس دنیا میں رہتی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس پہ اتنی وافر اور بے شمار تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ اللہ اکبر! اور انہی کی اس کرم توکل نے، ایمان نے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نے کہ یہ انہیں بے موسمے پھل مل رہے ہیں اور وہ حکمت کی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں جو میں نبی ہوں، میں نے بھی ان کو نہیں سکھائی اور تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو بے اختیار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ اٹھے۔ اللہ اکبر! فنادت الملا، دعا مانگی اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ہنالک دعا زکریا۔ اللہ اکبر! پھر اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا کو بھی نوازا، اور یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر کتنی بھاری آزمائش آئی ہے، کتنی بھاری آزمائش آئی ہے۔ ایک صالح عورت ہو، پاک باد عورت ہو، تو کوئی ایک دفعہ اس کی طرف انگلی اٹھا کے یہ کہہ دے اس کے کردار میں شک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر پاک باز عورت کو اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے، جس نے حدیث عفت پڑھی ہے اسے بھی سمجھ آتا ہے کہ عورت پہ کیا گزر سکتی ہے، اور یہ سارا امتحان وہ عورت اکیلی جھیل رہی ہے، اور پھر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جب یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیتی ہیں، اس ساری تکلیف میں کوئی ساتھ نہیں ہے، اتنی ہوش ٹھکانے ہے، کہتی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ امرات عمران کہتی ہیں سیدہ مریم کے بارے میں، جنہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ میں اپنا بچہ وقف کرتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں انی اعیذھا، بیٹی ہو گئی تو اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس تکلیف میں کہتی ہیں کہ اللہ میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں، میں اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ میرا بیٹا، اللہ بچانے والا ہے، ہم نہیں بچا سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں اس تربیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اولاد کے حمل کے دوران اور اولاد ہونے کے بعد اپنی اس اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک پاک روح آپ کے سپرد کر دیں، پھر اس امانت کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں میں ایک بات اور کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی ہے، عورتوں سے بیعت لی ہے، اور عورتوں سے یہ بیعت لی ہے کہ وہ اپنی ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ میرا بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم ایبارشن کراتے ہیں، فیملی پلاننگ کے کئی طریقے ایسے ہیں جو قتل نفس میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ جو ایگ کی فرٹیلائزیشن کے بعد استعمال ہوتا ہے، وہ سارے قتل نفس شمار ہوتے ہیں۔ ایک الائیو چیز ہے جس کا آپ اخراج کر رہے ہیں، تو یہ قتل نفس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان عورتوں سے، صحابیات سے یہ بیعت لی تھی کہ وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، مردوں سے یہ بیعت نہیں لی۔ آج یہ جو ابارشن کے کیس ہیں، یہ میرا خیال ہے 80-90% فقط عورتوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور عورتیں جا کے خود ہی بڑی عقل مندی کرتی ہیں کہ یہ کام کرا آتی ہیں۔ بسا اوقات شوہروں کے بھی علم میں نہیں ہے، ساس کے علم میں بھی نہیں ہے، کسی سہیلی کو ساتھ پکڑا اور چلی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ زمان بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر! میرا بیٹا، ہمیں یاد رہنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں
اللہ کے नबी से कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। अल्लाह ने तुझे पैदा किया है और फिर तू अल्लाह तबारक ताला के साथ शिर्क करे। तो फिर वो पूछते हैं अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा गुनाह है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि वो कल हमारे साथ खाएगी। स्टेटस सिंबल के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी इतने मसाइल हैं आजकल, दो ही काफी हैं। इतने खर्चे हैं, भला वो हमसे पूरे होते हैं? अच्छे खासे खाते पीते लाखों में तनख्वाहें लेने वाले बड़े आराम से ये बात कर देते हैं। और ये कबीरा गुनाह है, शिर्क के बाद कबीरा गुनाह है कि ये सोच के कि ये हमारा जो स्टेटस खराब करती है, लिविंग स्टैंडर्ड खराब करती है औलाद, ये सोच के अबॉर्शन करा देना या ज़ाया करा देना बच्चे को। आजकल एक और भी मुसीबत है, हर दूसरे दिन जाके डॉक्टर को चेक करा रहे हैं और डॉक्टरों ने जो सबक पढ़ा हुआ है, वो यही पढ़ा हुआ है कि उम्मत मुस्लिमा की अपराधी कुव्वत को ख़त्म करना है। लिहाजा उन्होंने वो सबक पढ़े हुए हैं, उन असबाब की बिना पे वो क्या करते हैं, वो हर दूसरे बंदे को इस बच्चे में ये नक्शा है, इस बच्चे में वो नक्शा है, इसको अबॉर्ट करा दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें और आज डॉक्टरों के झांसे में आके सारे ये कुछ कर रहे हैं। याद रखें, जो चीज़ नफ़ामंद होती है अल्लाह उसे बाकी रखते हैं, जो नफ़ामंद नहीं होती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसे बाकी नहीं रखते। अगर उसमें कोई नक्स है, अगर कोई बीमारी है, कोई खराबी है, अल्लाह ताला खुद उसे ज़ाया कर देंगे, इस्कात हो जाएगा, नहीं होगा, वो पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद फौत हो जाएगा। पैदा होने के बाद वो फौत हो या इस्कात हो, आपके लिए अजर ही अजर है। अल्लाह के यहाँ वो आपको जन्नत में ले जाने का सबब है। और अगर आप कोई अक्लमंदी करते हैं, तो कत्ले नफ्स जैसे जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुजरिमों के कुटहरे में खड़े होते हैं। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि ये अबॉर्शन कराना, ये इसके लिए फैमिली प्लान करने के लिए वो तरीके इख्तियार करना है जिनमें फर्टिलाइज़ेशन के बाद एग को एक्सपेल किया जाता है, ज़ाया किया जाता है, वो सारे तरीके हमारे लिए हराम। और उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक जीता जागता बच्चा अता कर देते हैं, एक पाक रूह अल्लाह ताला आपके हाथ में दे देते हैं, साफ-सुथरी स्लेट है, अब उस पे आपका इम्तिहान शुरू हो गया, आप क्या लिखते हैं? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बुनियादी तौर पे हर बच्चा मुसलमान है। फिर क्या है? ये उसके वालिदैन हैं, उसे यहूदी बना दें, उसे ईसाई बना दें, उसे मजूसी बना दें। अब आपका इम्तिहान शुरू है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके सुपुर्द अमानत की थी, आप उस बच्चे को क्या बनाते हैं? आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? आप उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। अपनी नियतों को खालिस करें। सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने मामलात में शामिल रखें। हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इस्तिखारा करें, बार-बार अल्लाह ताला से। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अल्लाहु अकबर! यहाँ पे मैं एक बात ज़िम्नन और भी कहूँ कि इस ज़िंदगी का के दौरान ख़ैर ये तो आपको पता ही होगा कि औरत अगर फ़ौत हो जाती है, इस हाल में उसे नुकसान पहुँचता है, तो वो सैयदा अस्मा बिन्त यज़ीद अल अंसारिया जो खतीबत अल अंसार हैं, उनकी रिवायत भी आपको याद होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, कहने लगी, अल्लाह के नबी, हम औरतें हैं, हम घरों में रहने वालियाँ हैं, हम मर्दों की ज़रूरत पूरी करती हैं, उनके बच्चे पालती हैं, उनके घरों की हिफाज़त करती हैं, काम-काज करती हैं और वो जुमा, जहाद, जमात, जनाज़े सारे सवाब वो ले जाते हैं। तो अल्लाह के नबी आप हमें बताइए कि हमारा क्या मामला है? अल्लाह अकबर! तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवाल से बड़े खुश हुए। आपने पूछा, आपने सहाबाए किराम पे नज़र डाल के कहा, इतना अच्छा सवाल करने वाली कोई और देखी है? फिर आपने फरमाया, मेरी तरफ से जाके औरतों को बशारत दे दो कि अगर तुम इखलास के साथ ये सारे काम करती हो अल्लाह से डरते हुए, तो इन सारे सवाबों में तुम उनके साथ शामिल है। मर्द मैदान जिहाद में जाके शहीद होता है,
औरत अपने बिस्तरे में अगर इस हालत में फौत होती है तो शहादत का रुतबा पाती है। ये भी हमें याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ कितना बड़ा दर्जा है। फिर अल्लाह औलाद दे देता है, तो उस औलाद को ये समझे कि ये अब मेरा इम्तिहान है कि मैं क्या हूँ। यहाँ पे कुछ बातें मैं ये समझती हूँ कि हमें याद रखनी चाहिए औलाद की तरबियत के ज़िम्न में, कि हमने औलाद की तरबियत किस नहज पे करनी है। पहले तो हमें अपने अकीदे का पता होना चाहिए कि हमने अपनी औलाद को अकीदे की बिना पे जन्नत और जहन्नम का मसला हल होना है और अल्लाह ताला के यहाँ फैसले होने हैं। तो हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए और मैंने किस अकीदे पे उसकी परवरिश करनी है। सो हम देखते हैं असलाफ के बारे में कि वो ये कोशिश करते थे कि बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे कलमा तैयब सिखाएँ या उसे अल्लाह का लफ़्ज़ सिखाएँ। वो इस बात में एहतमाम करते थे। तो ये ज़हनी तरबियत है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये शऊर होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे की तरबियत किन लाइनों पे करनी है। और तरबियत करने से पहले खुद, अभी बच्चा आपका छोटा है, आपसे दूध पिलाती हैं, दूध पिलाते हुए माँ को खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो अपने पर्दे का ध्यान रखे। ज़िंदगी के दौरान भी और उसके बाद भी वो अपने पर्दे का ध्यान रखे, अपने बच्चे के पर्दे का भी ध्यान रखे। पाक और मुतहहर रहे। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला ने निफास के दौरान उसको रुख़्सत दी है, छुट्टी है उसकी, लेकिन इस हालत में भी वज़ू तो किया जा सकता है, नियत तो की जा सकती है पाकीज़गी की, तहारत की, और अपनी तहारत को, अपनी जो है वो उसको कम तो किया जा सकता है। वज़ू बहरहाल उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसे फरिश्ते का दामन बनता है, जो उसके साथ रात गुज़ारता है और उसके लिए दुआए रहमत करता रहता है। तो औरत को ये चाहिए कि, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को इस चीज़ का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए कि जिन दिनों वो इस हालत में होती हैं कि उन्हें नमाज़ नहीं पढ़नी या वो तहारत की हालत में नहीं होती, तो इन दिनों वो तकल्लुफ़न वज़ू का एहतमाम किया करें और कोशिश किया करें कि अपने लिबास को और अपने जिस्म को हत्तल वसा पाक रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका असर पड़ता है। ज़ाहिर का असर बातिन पे होता है और ज़ाहिर का असर इंसान की सोच पे भी होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चे को दूध पिलाएँ और इस एहतमाम से दूध पिलाएँ कि आप देखें कि आपकी कमाई हलाल है, उसके बाप की कमाई हलाल है। हम इस्लाम में से बाद लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी माँओं को ये था कि इनके खामदों की कमाई शायद इतनी तैयब और पाक नहीं है, जितनी उनके ख़्याल में बच्चे की परवरिश के लिए होनी चाहिए थी। तो उन औरतों ने अपनी मेहनत से कुछ कमाई करके तो ऐसा कोई बंदोबस्त किया, कोई बकरी पाली, कोई जानवर पाले और उनकी जो थी कमाई पे और उनकी दूध पे वो अपने बच्चों को पालती रहीं कि मेरे बच्चे के अंदर हलाल जाए। और ये सारी चीज़ असल में क्या है, एक औरत को ये शऊर हो कि वो खुद क्या है और उसने अपने बच्चे के साथ क्या मामला करना है। बच्चे की पैदाइश के बाद अच्छा नाम रखना उसका, उसकी तहनीक करना, अकीका वगैरह, ख़ैर बाप की ज़िम्मेदारियाँ हैं। माँ भी इंशाअल्लाह इन ज़िम्मेदारियों में बाप के साथ ताउन कर सकती है, उसे तवज्जो दिला सकती है। अल्लाह अकबर, सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ये शौक़ रखती थी कि वो अपने बच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आएँ, दुआ के लिए, बरकत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का फैज़ हासिल करने के लिए। उम्मे कैस बिन्त महसन, वो जो अपना बेटा लेकर आई हैं और आके नबी अकरम की गोद में बिठा दिया, जिन्होंने पेशाब भी कर दिया, तो इसी शौक के साथ लाती। तो ये शऊर होना चाहिए माँ को कि उसने अपने बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना। शुरू से ही, हालाँकि ये वो बच्चे थे जो जिनके बारे में आता है कि वो छोटे थे, जिन्होंने पेशाब कर दिया। रज़ाअत की उम्र में थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेशाब पे छींटे मारे, वो खाते नहीं थे खाना भी, इतने छोटे थे। तो सहाबियात क्यों लेके आती थी? एक नियत कि मेरे बच्चे को बरकत हासिल होनी चाहिए। और वो भी सहाबी हैं, सैयदना अबू मूसा अशरी, जो कहते हैं बच्चा हुआ तो मैं लेके आ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी ने उसका नाम रखा, अल्लाह के नबी ने उसे तहनीक दी, वदा लहू बिल बरका, उसके लिए बरकत की दुआ की। तो ये याद रखना कि अपने बच्चे के लिए असबाब बरकत को जमा करें। अपने बच्चे के लिए खुद दुआ करें और दूसरे साले लोगों से हम लोग यही तबर्रुक हासिल कर सकते हैं कि सुलहा से दुआ कराएँ। तो इस चीज़ का इल्तिमास करना कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें और उनकी गोद में बच्चा देना,
खुद बच्चे को पाक साफ रखना और बच्चे से मोहब्बत करना और इस काबिल बनाना कि दूसरे भी उससे मोहब्बत करें। और बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें नज़र आता है, सैयदना अपने नवासे को चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो प्यार करते हुए क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु अहिब्बा। अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह आप भी इससे मोहब्बत कीजिए। कितना बेसाख्ता अंदाज है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत कीजिए। तो बच्चों को इस काबिल बनाना कि बच्चों से मोहब्बत की जा सके। और ऐसे लोग जिनकी मोहब्बतें नापे हैं, कोशिश करना कि बच्चा उनकी मोहब्बतें हासिल कर सके, इस काबिल हो, उनकी गोद में देना, उनके पास लेके जाना, बिठाना, दुआ करना, दुआ करवाना उनसे। इसके बाद औरत जो है उसकी असल ज़िम्मेदारी क्या है अब? कि वो अपनी सारी की सारी मोहब्बतें अपनी औलाद पे निछावर कर दे। तरबियत के मराहिल जो है ना, वो मोहब्बतों के बगैर तय नहीं हो पाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बड़े मुरब्बी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में क्या फरमाया? फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हawlik। तरबियत के लिए सबसे पहली बात ये है कि माँ, अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत रखी है। एक तो मोहब्बत वो है जो फितरी है, हर जानवर के दिल में है और बेसोचे समझे ये मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत तो है ही है, एक शऊरी मोहब्बत आप करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाओ कुरैश की तारीफ की, अहनाहु अला वलदिन फी सिग़रिही, कि वो बचपन में ही अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए उनके साथ बहुत मेहरबान होती हैं और उनके साथ बहुत नरम रवैया रखने वाली, मोहब्बत करने वाली होती हैं, शफ़क़त करने वाली होती हैं। और ये मोहब्बत और शफ़क़त किस लिए है? ये तरबियत के लिए है। तो मेरा ख़्याल है हम अभी बात कर रहे थे उन मामलात पे जिनमें औरत तरबियत करने वाली अकेली है, अभी उसके साथ कोई और नहीं है। तो हमारी बात मेरा ख़्याल है टाइम तो मेरा ख़्याल हमारा होने वाला है और बात हमारी अभी बाकी है बहुत सारी कि तरबियत पैदा होने के बाद कैसे करनी है और किस नहज पे करनी है और किन बुनियादों पे करनी है, उसके लिए बुनियादी उसूल क्या हैं। मेरा ख़्याल है कि हम उन उसके लिए इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ कोई दूसरी नशिस्त रख लेते हैं। अभी मेरा ख़्याल है इसे हम काफ़ी समझते हैं कि ये वो मौके हैं जहाँ पे माँ अकेली है अपने बच्चे की तरबियत में, अभी इसमें बाप का या दूसरों का हिस्सा शामिल नहीं हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, कोई मुझे बताता पूछता ही नहीं कुछ भी जवाब ही कोई नहीं देता तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, चलो जज़ाकुमुल्लाह।